tengo que preguntarle en español? Sí, sí, lo entiendo. Ok. Cinema Mon Amour. Ça vous va come accetta come definizione del suo trabajo? Yo, premesso che sono una fan che mi gustó todo, specialmente Personal Shopper, che vi hace pocos meses. ¿Es correcta como definición para vos Cinema Mon Amour o ahora tiene otros amores? Pour moi, le sujet du cinéma, c'est pas le cinéma. Donc non, ça peut pas être cinéma mon amour. Pour moi, c'est la réalité, c'est le monde. Ce qui m'intéresse, je pense que l'objet de tous les arts, c'est de représenter le monde et de représenter la perception humaine du monde. Et ça, c'est ça qui a toujours été pour moi la première source d'inspiration. No, en realidad la temática de mis películas no es el cine en sí, así que no sería Cinema Mon Amour, como ella acaba de señalar, sino que lo que a mí me interesa es la realidad y el mundo, y ese tendría que ser, en realidad ese es el objeto de toda expresión artística, representar el mundo y representar la percepción humana del mundo. Para mí esa es la primera o la principal fuente de inspiración. No, yo entendía, no como vos, como vida, como necesidad. Mais Cinema Mon Amour para describir votre personnalité. Bien sûr. Bah, disons que je crois qu'à un âge relativement jeune, j'ai décidé que je consacrerais ma vie au cinéma. Donc évidemment, c'est j'ai pas eu d'hésitation, j'ai pas eu de doute, et je l'ai fait, il y a un moment donné où j'ai décidé que le cinéma serait au cœur de mon existence, et je ne l'ai jamais regretté. Et papa a eu beaucoup d'importance. Papa Jacques Remy. Oui, papa... oui, je ne sais pas, sans doute, c'est possible. Mais moi, j'aimais beaucoup mon père, donc fatalement, etc. Mais disons que j'ai abordé le cinéma d'une manière très différente de la façon dont l'a abordé mon père. Et pas vraiment en suivant ses conseils. C'est-à-dire, je dis ça dans le sens où mon père était quelqu'un qui était très inscrit dans une industrie du cinéma qui était très artisanale. Et d'une certaine façon, moi je me suis toujours méfié de l'artisanat du cinéma, et j'ai toujours plutôt recherché une liberté qui était celle de la nouvelle vague, qui était à l'opposé, disons, des règles de l'industrie que mon père avait intériorisées. Donc de ce point de vue... oui, pardon, bien sûr, pardon. Bueno, desde una edad muy joven, yo ya desde muy chico, yo decidí que iba a consagrar mi vida al cine. No hubo un momento de duda, no hubo un momento de vacilación en mi vida, y en ese momento, bueno, yo decidí que el cine iba a estar en el corazón de mi existencia, y es una decisión que yo nunca lamenté. Con respecto a la pregunta que ella hizo posteriormente acerca de la importancia que podría haber tenido mi padre en mi vida, posiblemente, la verdad es que no lo puedo afirmar, es una realidad de todas formas que yo amaba muchísimo a mi padre, pero la realidad es que yo abordé el tema del cine, y lo he abordado de una manera diferente y no necesariamente siguiendo los consejos de mi padre. Mi padre estaba como bien inscrito en una industria cinematográfica más bien artesanal, y esa industria, ese abordaje, ese artesanato, digamos, en la industria del cine es algo que yo siempre, de lo cual siempre desconfié un poco, y yo siempre traté de orientarme hacia una búsqueda de la libertad de la nouvelle vague, que está opuesta en ciertos aspectos a las reglas de la industria cinématographique. Oui, mais simultanément, mon père ne considérait pas vraiment le cinéma comme un art, et il considérait par contre la littérature ou la peinture comme des arts majeurs. Donc c'est vrai que j'ai grandi à la fois dans le sentiment que le cinéma était quelque chose de proche, qui était accessible, mais au fond, les valeurs véritables que m'ont transmis mes parents, pas seulement mon père, c'est l'amour plutôt de la peinture et de la littérature. Y otra cosa es que al mismo tiempo había como una cuestión dual, ¿no?, en mi familia con respecto al cine, porque al mismo tiempo mi papá no consideraba que el cine fuera artístico. Para él las verdaderas formas de arte eran la literatura y la pintura, o sea que yo crecí con un contacto bastante cercano con el tema del cine, pero con valores que tenían que ver con el amor por la pintura y la literatura, y no solamente del lado de mi padre, sino también del lado de mi madre. Pregunto, ¿puedo? Yo no soy un organismo bueno, tomando la transmisión de poser questions. Su cine se ha caracterizado siempre por romper con las miradas convencionales
quería preguntarle qué costo tiene ser siempre rupturista, ¿no? Ah, oui, oui. Il y a à la fois un bénéfice et il y a un maléfice, dans le sens où j'ai toujours fait, disons que c'est pas seulement que j'ai fait des films qui étaient en rupture du point de vue des principes esthétiques, on va dire, du cinéma indépendant français, mais j'ai aussi fait des films qui étaient en rupture du point de vue de la logique du financement du cinéma français. Par exemple, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai toujours eu beaucoup de mal à toutes les époques à ce que mes films soient financés. Et en tout cas, financés. Et aujourd'hui encore, je fais des films avec des budgets qui sont moindres que des cinéastes français de ma génération ou de ma culture, du fait que, par exemple, je fais des films en anglais. Un film en anglais, ça veut dire que je n'ai accès à aucun système de subvention en France. Et d'une certaine façon, j'ai toujours été intéressé par des questions qui déstabilisent. Enfin, ce qui m'a toujours intéressé, c'était de questionner le médium du cinéma, de questionner les règles établies, aussi bien du cinéma indépendant que de l'industrie. Parce qu'il me semble que l'art, que le cinéma, il est toujours du côté de l'exploration. Et il relève toujours d'une recherche qui est déterminée par une problématique qui est celle d'inventer de nouveaux espaces pour le cinéma. Mais ça veut dire aussi qu'on est regardé éventuellement avec beaucoup de suspicion, en particulier par le financement du cinéma. Bueno. Con respecto a tu pregunta, bueno, sí, es al mismo tiempo, lo que vos preguntaste es al mismo tiempo un beneficio y un maleficio, esto de la ruptura, ¿no? Yo considero que mis películas marcan una ruptura no solamente con la parte estética, sino también desde el punto de vista del financiamiento. Para mí siempre fue muy difícil conseguir financiamiento para mis películas, al punto tal que inclusive al día de hoy, yo utilizo para filmar mis películas un presupuesto que suele ser menor, suele ser más limitado que el que he facilitado a muchos cineastas franceses de mi generación. Tanto es así que, bueno, ustedes lo saben, filmo algunas películas en inglés, con lo cual no suelo tener acceso al sistema de subvenciones o de subsidios francés. A mí lo que siempre me ha interesado es esta idea de cuestionar el cine como medio y las reglas que existen en el cine, no solamente en el cine como industria, sino también en el ámbito del cine independiente. Yo pienso que el arte y el cine, en este caso en particular, tiene ese costado de exploración, de búsqueda, que es importante tener en cuenta para poder inventar nuevos espacios. Y es por ese motivo por el cual yo a veces soy visto con una cierta sospecha, sobre todo del lado de los responsables de financiar la realización de películas. Yo le quería preguntar, porque Personal Shopper tiene que ver con, bueno, es un hermano de la protagonista que le envía señales del más allá. Quería saber cuál es su idea personal, digamos, de qué sucede después de la muerte y por qué justamente le interesó este tema al punto que hizo una película, y no sé cómo fue esto en su hogar, si había una idea religiosa sobre la muerte o no. Sí. ¿En inglés? Yeah. Okay. No, it's okay. Disons que Personal Shopper est un film qui est fait sur la tension qu'on connaît tous, qu'on partage tous, entre le monde matériel et le monde intérieur, disons, qui est celui de notre intimité ou de notre imagination. Du point de vue de la foi, personnellement, j'ai pas de foi religieuse, et je ne crois pas non plus aux fantômes. Mais par contre, comme je ne crois pas non plus à la réalité, ça équilibre les choses. Vous ne croyez pas plus à la realidad. Pas non plus à la realidad. Pues continúo. D'accord. Bueno, con respecto a Personal Shopper, ¿no? Es un film que establece o que tiene que ver con una tensión que compartimos todos, una tensión que existe entre el mundo material y el mundo interior, el mundo espiritual, el mundo de la imaginación. Con respecto a tu pregunta referida a la fe, yo no tengo en lo personal una fe religiosa, no profeso una fe religiosa, tampoco creo en los fantasmas, pero para el caso tampoco creo en la realidad, así que se equilibran un poquito las cosas. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le réel,
ce qu'on appelle le réel, en réalité, c'est quelque chose qui est filtré par notre subjectivité. Et que donc, que l'extérieur n'existe pas en tant que tel, mais il existe en tant qu'il est habité par nos propres anxiétés, nos propres rêves, nos propres fantasmes. Et ce qu'on appelle des fantômes, c'est en général plutôt un dialogue avec notre inconscient qu'on projette dans le monde extérieur. Bueno, en cuanto a lo real, a mí me parece que lo real está filtrado por nuestra subjetividad. El exterior como tal no existe más que como una entidad habitada por nuestras ansiedades, nuestros sueños y nuestras fantasías. Y con respecto a los fantasmas, yo creo que los fantasmas se pueden definir como un diálogo que nosotros entablamos entre el inconsciente y el exterior. Et donc de ce point de vue-là, je ne crois pas à la vie après la mort, mais je crois certainement au dialogue qu'on a avec les morts. Je crois au dialogue avec les morts. Entonces yo, desde ese punto de vista, no creo en la existencia de la vida después de la muerte, pero sí creo en el diálogo que uno entabla con los muertos. Qui nous constitue, qui sait que ça fait partie de nous, ce dialogue. Ese diálogo nos constituye, forma parte de nosotros. Perdón. No, quería hacer una pregunta en el mismo sentido. Así como Sils María, por ejemplo, de alguna manera retomaba alguna crítica del mundo de la fama, pero por ahí en un modo más reflexivo que tiene que ver con la edad y el paso del tiempo, y ahora Personal Shopper, que habla sobre entablar una relación con lo sobrenatural, que es un thriller psicológico. Tengo entendido que usted va a tener una colaboración en otra película en ese mismo sentido, digamos, en ese mismo género, con Roman Polanski. Más allá de lo que acaba de decir, que quedó claro, ¿qué lo lleva en este momento de su vida a volver a insistir sobre esos temas? Ah, oui, je crois que je comprends. Oui, j'ai écrit, enfin en effet cet été, un film avec Roman Polanski qu'il a commencé à tourner déjà depuis une semaine. C'est la première fois depuis très très longtemps que je collabore avec un cinéaste, mais c'est un cinéaste pour lequel j'ai beaucoup d'estime, et en tout cas avec lequel j'ai des choses en commun. Disons que j'ai l'impression que la chose qui manque dans le cinéma contemporain, dans beaucoup du cinéma contemporain, c'est le rapport à l'inconscient. Il me semble que le cinéma contemporain se méfie terriblement de l'inconscient, il en a peur, ou il en parle assez peu ou pas bien. Il me semble que bizarrement, le cinéma de genre en parle mieux que quand on voit les films, je sais pas, de David Cronenberg, ceux de John Carpenter ou ceux de d'autres cinéastes qui font des films, disons, dits de genre. Il me semble que ce sont des films qui parlent de façon plus intelligente et plus profonde de l'inconscient. Donc c'est très précieux et c'est pour moi une source d'inspiration. Bueno, con respecto a la pregunta que vos acabas de formular, sí es verdad que yo escribí para esta película rodada con Roman Polanski. Justamente hace una semana él empezó a rodar la película. Hacía mucho tiempo que yo no colaboraba con otro cineasta, y colaborar con Roman Polanski para mí es algo muy bueno porque es una persona a la que yo estimo mucho y con quien comparto algunas cosas. A mí lo que me parece es que lo que está faltando del cine contemporáneo es un vínculo con lo inconsciente. Es como que el cine contemporáneo desconfía del inconsciente, habla de él poco o no bien del todo, un poco mal. Y me parece que por el contrario, el cine de género habla mejor del tema del inconsciente. Casos como David Cronenberg o Carpenter, por ejemplo, que se dedican al cine de género, hablan del inconsciente de una manera más inteligente y más profunda. Y eso para mí constituye una fuente de inspiración. Je voulais juste finir et disant que sur les... je ne perçois pas... je perçois pas Clouds of Sils Maria comme une critique des moyens de communication, de la culture, de la célébrité. J'ai un regard ironique dessus parce que c'est difficile de ne pas trouver ça un peu risible. Mais au fond, pour moi, je le représente comme un fait, comme quelque chose qui appartient au monde dans lequel je vis et que j'intègre
dans mon cinéma donc j'y vois pas une comment dire enfin, disons que je pense que le cinéma n'est pas fait pour donner des opinions, mais qu'il est fait pour montrer l'ambivalence du monde, la complexité du monde. Bueno, con respecto a para continuar con la respuesta a la pregunta anterior, yo no percibo Sils Maria, Clouds of Sils Maria, como una crítica a los medios de comunicación o a la cultura de las celebrities, si bien, bueno, como mucha gente no puede evitar tener una mirada irónica, porque bueno, es natural tener una mirada irónica con respecto a estas cuestiones, pero yo lo que trato de hacer en esa película es representarlo como un hecho. Esta cultura y estos medios de comunicación son un hecho que pertenecen al mundo actual, al mundo en el cual yo vivo y en el cual me integro. A mí me parece que el cine no está hecho para dar opiniones, el cine está hecho para mostrar la ambivalencia y la complejidad de este mundo. Olivia, en Personal Shopper fue eso, trabajar con Kristen Stewart. Bueno, de hecho, por su trabajo anterior, por Clouds of Sils Maria, ella ganó el premio César a la mejor actriz. ¿Cómo es trabajar con ella y qué es lo que sentís que te ofrece como actriz? Disons que quelquefois j'ai l'impression que les films existent parce qu'il y a une actrice qui peut les interpréter, que je peux me sentir libre d'écrire un personnage parce que j'ai confiance dans le fait que je vais pouvoir le confier à quelqu'un qui pourra porter ce rôle-là. Par exemple, je pense qu'un film comme Personal Shopper, si j'avais voulu le faire en français, si j'avais voulu le faire avec une actrice française, ça aurait été très difficile. Je suis pas sûr de savoir quelle actrice aurait pu donner la complexité, la richesse du personnage. Et donc, ce que m'apporte Kristen, c'est d'abord sa personnalité, la façon dont son talent est éventuellement complémentaire de mon inspiration. Et puis, elle me donne aussi quelque chose qui est très important, qui est la façon dont elle a une espèce dont elle est ancrée, dont elle donne une sorte de réalité, de vérité, d'incarnation à tout ce qu'elle touche. Donc je peux, avec elle, imaginer des personnages qui sont éventuellement en partie du côté de l'abstraction, mais parce que je sais qu'elle va toujours les ramener à la vie, à quelque chose de véridique. Et ça, c'est très précieux. Bueno, y tengo la impresión a veces que las películas existen porque hay una actriz que puede desempeñar, que puede jugar un rol en esas películas. Digamos que yo puedo tener la confianza, me puedo sentir lo suficientemente seguro como para confiar esa historia que acabo de desarrollar a alguien que va a poder representar bien ese rol. Por ejemplo, en el caso de Personal Shopper, si yo hubiera decidido filmar la película en francés, me hubiera sido extremadamente difícil encontrar una actriz francesa que pudiera representar a ese personaje de Kristen Stewart con toda su complejidad y toda su riqueza. Kristen Stewart tiene una personalidad increíble, un talento que se complementa a la perfección con mi inspiración y además me ofrece algo que es extremadamente importante. Ella está como muy anclada en lo real, en la verdad, en lo encarnado y eso se proyecta a todo lo que ella toca. Entonces eso me permitió a mí, es como que me dio el permiso de poder imaginar un personaje con un cierto grado de abstracción porque ella lo iba a dotar de esa cuestión verídica, digamos, y eso es algo verdaderamente precioso. Voy a preguntar sobre la experiencia de filmar Carlos, una miniserie con un formato diferente. Digo, ¿qué desafíos implicó y si también en un punto no es una obra sobre fantasmas? Si je me suis appliqué, si c'est la mini-série de Carlos, le format qui est différent. Et est-ce que ce n'est pas un programme, une mini-série qui parle des fantômes aussi, Carlos? Ce sujet des fantômes. Oui, c'est ce que j'avais compris, mais je n'étais pas sûr. Attends, c'est difficile de répondre à cette question parce que d'une certaine façon, tous les films sont des films de fantômes, dans le sens où la fiction est nourrie par la question du fantôme, c'est-à-dire dans le sens où quand on écrit une histoire, on le fait en se souvenant de gens qu'on a connus, de choses qu'on a vécues et qui ne sont plus là, qui ont disparu. On fait revivre des êtres qui ont disparu. Donc oui, un film comme Carlos, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, comme tous les films, est peuplé de fantômes. Mais
Mais disons que pour moi, c'est ce qui a été passionnant dans le fait de faire Carlos, c'est d'avoir la possibilité de faire un film de 5h30. De faire un film de 5h30 fait pour le cinéma plutôt que pour la télévision, et qui me donnait la possibilité de déployer de façon romanesque une matière qui est avant tout documentaire. Le travail que j'ai fait sur Carlos est un travail sur cette frontière difficile, étrange au cinéma, qui est celle de la reconstitution historique, enfin de la reconstitution de l'histoire, de la reconstitution du passé, encore une fois, et de la responsabilité que le cinéma a du point de vue de la vérité de cette représentation, surtout sur un sujet qui est très politique. Bueno, con respecto a tu consulta sobre la miniserie Carlos, es una pregunta bastante difícil de responder, la que vos me planteaste, porque a mí me parece que todas las películas hablan de fantasmas, siempre que uno se conecta con la ficción. La ficción siempre está nutrida por la temática de los fantasmas. Cuando uno escribe una historia, uno escribe esa historia nutriéndose o alimentándose de las personas que uno ha conocido, de experiencias que ha tenido y que han desaparecido ya. Es una especie de hacer revivir, ¿no?, a esas personas y esas experiencias. En el caso de Carlos, justamente, bueno, sí, a mí me parece que habla de alguna manera de esos fantasmas, y para mí lo que fue verdaderamente apasionante de hacer esta producción es haber podido hacer un film de 5 horas y media, más dirigido al cine que a la televisión. La posibilidad de relatar esta historia de una manera novelesca, utilizando una materia, un material que es el material documental, y jugando un poco en una frontera que es bastante difícil de dominar, digamos, que es la reconstrucción del pasado, la reconstrucción de la historia. A mí me parece que el cine tiene la responsabilidad de la verdad de la representación. Antes hablaba que en el cine él no emite opinión. ¿En la escritura se da ese permiso cuando escribe? De no emitir o de emitir? De no emitir. Ok. Est-ce que vous vous permettez de ne pas donner un avis dans votre écriture aussi, parce que vous aviez parlé que... Disons que dans un film comme Carlos, j'y suis contraint. C'est-à-dire, je dis ça dans le sens où moi j'ai un point de vue sur cette histoire comme tout le monde, mais je crois qu'il ne transparaît pas dans mon film. Je dis ça dans le sens où quand on est sur un territoire aussi difficile que la politique contemporaine, et qu'on touche quelque chose d'aussi sensible que la question du terrorisme, que la question du conflit du Moyen-Orient, etc., on a une sorte de devoir de n'utiliser que des choses qui sont factuelles, véridiques, et les reproduire de la façon la plus exacte possible. Donc moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le travail sur Carlos, c'est le travail de journalistique et historique que j'ai fait. Et d'une certaine façon, l'essentiel des scènes, à part quelques charnières qui m'étaient indispensables, sont des choses qui sont documentées, c'est-à-dire qui viennent soit de retranscriptions d'interrogatoires de police, soit des écoutes de services secrets, soit les souvenirs de certains des protagonistes de l'histoire, mais je ne voyais pas comment aborder cette histoire-là de façon, je dirais, comme polémique ou subjective. Là, il ne peut pas y avoir de subjectivité parce qu'encore une fois, on est sur le terrain de l'histoire. Bueno, en el caso de Carlos, yo voluntariamente, digamos, me constreñí, me autolimité, porque obviamente tanto yo como todo el mundo tenemos nuestro punto de vista, todos tenemos un punto de vista con respecto al tema de Carlos, pero en la filmación de esta producción yo intenté de que no se dejara traslucir, digamos, eso. Cuando uno está lidiando con un campo, una temática que es difícil, como es la temática de la política, de temáticas políticas o temas muy sensibles, como el caso del terrorismo y de los conflictos del Medio Oriente, la idea es ser extremadamente fáctico, verídico, exacto en la transmisión de la información. Lo que a mí me interesó de encarar este proyecto fue el trabajo periodístico histórico que yo realicé. Y lo esencial, salvo algunas bisagras que, bueno, fueron necesarias incorporar para facilitar la evolución de la historia, la materia esencial es lo que pertenece a lo documentado, es decir, los reportes de policía, las escuchas telefónicas, los recuerdos de los protagonistas de la historia, de los protagonistas reales, ¿no?, de la vida real. O sea que a mí me parece que abordar, no era mi idea abordar la historia desde un lugar polémico o subjetivo, me parecía que no correspondía tener un punto de vista subjetivo, porque lo que uno estaba narrando era un trozo de la historia verídica, de la historia real. Yo querría preguntar
en relación a su filmografía, usted tiene películas marcadamente diferentes. Los Destinos Sentimentales es muy clásica, Irma Vep es muy disruptiva, Demon Lover tiene una apuesta completamente diferente. ¿Cómo aborda el trabajo con las demás áreas? Si trabaja con storyboard, ¿con qué grado de precisión se reúne con las distintas áreas? Porque son películas que lucen muy distintas, de distintos géneros, con diferentes niveles de puesta. Oui. J'ai l'habitude de répondre à cette question. Si vous voulez, la seule façon dont je suis capable de l'expliquer ou de le rationaliser, c'est de dire qu'il y a des cinéastes, il y a des artistes qui font toujours le même film, dans des variantes, et qui sont souvent de grands cinéastes. Mais qui, d'une certaine façon, avec un certain nombre de personnages, avec un genre, en étant très constant dans le travail sur leur genre spécifique, parviennent à représenter l'universel. Et puis je pense qu'il y a d'autres cinéastes qui considèrent, comme moi, qui considèrent que, au fond, le sujet, ce n'est pas mon œuvre, mais c'est la complexité du monde, la diversité du monde. Je pense que ce qui est divers, ce ne sont pas mes films, c'est le monde qui est divers. Chacun, on a une expérience du monde qui n'est pas unidimensionnelle. On vit, on traverse des moments, des sujets d'intérêt, des amours qui sont d'une nature complètement différente à chaque fois. Et donc, au fond, ce que j'ai essayé de faire, et que, au fond, ce qui, je crois, donne une homogénéité à mon œuvre, c'est le fait de me donner la liberté de regarder le monde comme un sujet d'exploration selon toutes sortes d'angles différents. Mais au fond, ce que je regarde, c'est le même monde. Je ne regarde pas deux mondes, je regarde un seul monde où coexiste en effet le passé. Dans mon cinéma, le passé, c'est les destinées sentimentales, hein, c'est le passé de mon cinéma, ou l'ultra-présent, qui est Irma Vep ou bien Personal Shopper, qui sont des films qui sont inscrits dans l'ici et maintenant. Mais, encore une fois, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le déplacement dans l'espace et le déplacement dans le temps, selon l'abscisse et l'ordonnée. Bueno, la forma como yo siempre explico este tipo de preguntas que a mí me la hacen con bastante frecuencia es que hay diferentes tipos de cineastas. Por un lado tenemos el cineasta que hace siempre el mismo tipo de películas y muchos de ellos son grandes cineastas que mantienen una cierta constante, mantienen más o menos la misma cantidad y tipo de personajes, que cultivan más o menos siempre el mismo tipo de género y de esa manera logran representar lo universal. Y hay otro tipo de cineastas, y en ese caso me inscribo yo, que abordan la diversidad y la complejidad del mundo, ¿no? Y en realidad lo que es diferente no son mis películas, lo que es diferente es el mundo, eso es lo que plantea diferencias. Cada uno experimenta el mundo de una manera, a su propio modo y de una manera que no es unidimensional. Cada uno tiene sus experiencias, sus amores y cada vez se vive de manera diferente cada una de estas cosas. Lo que le da homogeneidad a mi obra, si se quiere, es la libertad de ver el mundo como temática de exploración, siempre desde ángulos diferentes, pero siempre estoy viendo el mismo mundo, digamos. A veces, por ejemplo, la existencia de ese mundo que yo describo es desde el punto de vista del pasado, como en el caso del Destiné Sentimental, los destinos sentimentales, o a veces está inscrito ese mundo que yo describo en el ultra presente, caso de Irma Vep, por ejemplo, es decir, o de Personal Shopper también mismo, ¿no? Digamos, historias que están muy inscritas en el aquí y el ahora. Pero a mí, digamos, lo que siempre me ha interesado y que es algo transversal a mi obra es el desplazamiento en el espacio y el tiempo. Así se ordenáis. Quería muchos que por qué le costaba conseguir más financiación en Francia que en otros países, y una breve sobre el Festival de Mar del Plata, que se encuentra con otros festivales del mundo. Alors, la différence entre le Festival de Mar del Plata et d'autres festivals dans le monde. Et alguna pregunta con respecto al financiamiento? Sí, porque en Francia le costaba más. Ah, pourquoi est-ce que vous avez du mal à obtenir du financement? Parce que disons que quand je fais des films en anglais,
le système de soutien au cinéma français, en règle générale, est lié à l'utilisation de la langue française. Donc, comme je fais souvent des films qui sont en langue anglaise, j'y ai pas accès. Donc, ça veut dire que je suis obligé d'inventer de façon singulière, spécifique, pour chacun de mes films. Enfin, mon producteur et moi devons inventer des modes de financement, mais où on ne bénéficie pas, disons, d'un système qui pourtant est très bénéfique par ailleurs. La spécificité du Festival de Mar del Plata, j'y ai passé moins de 24 heures, donc je vais pas être très pertinent sur la question, mais disons que pour moi, ce qui me touche toujours, c'est que quand on arrive dans un festival, on voit très vite que c'est un festival au fond qui est du côté du cinéma le plus ambitieux, artistique. C'est vrai qu'à Mar del Plata, tout de suite, on a le sentiment qu'il y a un amour du cinéma et un amour de ce qu'il y a de mieux dans le cinéma qui est à l'œuvre. Donc moi, je suis très heureux d'être là sur ce film. Bueno, con respecto a la pregunta relativa al financiamiento, como yo hago algunas películas que son en inglés, no tengo acceso al apoyo o al financiamiento francés, porque las fuentes de financiamiento francesas exigen que se rueden las películas en lengua francesa. Por eso tanto mi productor como yo hemos ideado modos de financiamiento alternativos, porque no tenemos acceso a ese sistema de financiamiento que de hecho es bueno y bueno, puede ser muy útil, pero bueno, por esta cuestión de rodar en lengua inglesa a veces no tenemos acceso a eso. Con respecto al Festival de Cine de Mar del Plata, en realidad, bueno, hace menos de 24 horas que llegué, así que no puedo ser demasiado pertinente con respecto a esta cuestión. Lo que a mí me da la impresión, con el contacto que he tenido hasta ahora con el tema del festival, es que es un festival que está en contacto con lo más ambicioso, lo más artístico de la filmografía y lo que representa o lo que transpira, lo que digamos deja traslucir este festival es un amor por el cine y por lo mejor del cine, por lo cual yo me siento muy contento de estar aquí. Merci. Merci. Muchas gracias. Muchas gracias.